پاکستان کے پہلے عام انتخابات 7 دسمبر 1970 کو ہوئے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی، عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی، عبدالقیوم خان کی مسلم لیگ قیوم، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور کونسل مسلم لیگ بڑی جماعتیں تھیں۔ یہ انتخابات قومی اسمبلی کی 300 نشستوں پر لڑے گئے اور حکومت بنانے کے لیے 151 نشستوں کی ضرورت تھی۔ عوامی لیگ نے 300 میں سے 160 نشستیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی۔ نیب اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر عوامی لیگ بآسانی 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی تھی، لیکن پھر کئی ماہ تک قومی اسمبلی کا سیشن نہ بلایا گیا۔ فروری 1971 میں اسمبلی کا سیشن بلایا گیا، مگر اچانک اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ 1 مارچ کو سیشن ایک مرتبہ پھر بلایا گیا، لیکن پھر ایک دن بھٹو صاحب کی جنرل یحییٰ خان سے کئی گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور اچانک یہ سیشن بھی منسوخ کر دیا گیا اور قومی اسمبلی کا پہلا سیشن 25 مارچ تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی اکثریتی آبادی کے منتخب نمائندے شیخ مجیب الرحمان نے 7 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں ایک یادگار تقریر کی، جس میں انہوں نے پاکستان کی 23 سالہ تاریخ میں بنگالیوں پر ہونے والے مظالم کی داستان بیان کی۔ 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1959 সালে আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। شیخ مجیب نے اسے تسلیم تو کیا، لیکن یہ طاقت عوام کو منتقل نہ ہوئی۔ الٹا بنگال میں جگہ جگہ عوامی لیگ کے مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں۔ اس تقریر میں شیخ مجیب الرحمان نے صاف کہا کہ اپنے بھائیوں کا خون بہانا بند کرو۔ আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। اس کے بعد شیخ مجیب نے اپنی مانگیں کھل کر بیان کی، اور ان میں سے اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ مارشل لاء کو ختم کیا جائے، فوج بیرکوں میں واپس جائے اور اقتدار عوام کو منتقل کیا جائے۔ আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভাইরা আমার, 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মার্শাল ল উড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ شیخ مجیب کوئی انوکھی بات نہیں کر رہے۔ پاکستان میں اب تک 4 فوجی حکومتیں گزری ہیں
اور ان چاروں ادوار میں سیاسی قیادتیں فوج کے بیرکوں میں واپس جانے کا مطالبہ متعدد مرتبہ دہراتی رہی ہیں، خواہ وہ 1968 کی جنرل ایوب مخالف تحریک ہو، جنرل یحییٰ کی اقتدار سے علیحدگی کی تحریک ہو، جنرل ضیاء کے خلاف MRD کی تحریک ہو، یا جنرل مشرف کے خلاف وکلا تحریک ہو۔ ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام جمہوری رہنما بشمول شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان بھی یہ مطالبہ مختلف ادوار میں دہراتے رہے ہیں۔ تاہم جنرل یحییٰ خان کی حکومت اور ذوالفقار علی بھٹو اس بات پر بضد رہے کہ اقتدار کسی صورت مشرقی پاکستان کو منتقل نہیں کیا جائے گا۔ بالآخر 26 مارچ 1971 کو بنگال میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا گیا۔ یہ آپریشن 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی 54% آبادی والے حصے کے بنگلہ دیش بن جانے پر ختم ہوا۔